बल्ला हाथ से छूट गया। इसके ऊपर बात करेंगे आज। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशदगी के बारे में समाअत हुई, उसके बारे में ही आपको बताएंगे, और एक साबिक वज़ीर ख़जाना के मौत के बारे में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, खबर की शुरुआत ही एक गमज़दा खबर जब कहते हैं। पाकिस्तान के एक मशहूर वज़ीर ख़जाना, साबिक अदवार में वो कई बार वज़ीर ख़जाना रहे, सरताज अजीज़ उमर रसीदा से उनका इंतकाल हो गया। वो कई बार वज़ीर ख़जाना रहे और आज उन्हें सुबह खाक भी कर दिया गया। तो एक बाब था बिल्कुल जो आज ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला उनके रूह को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वज़ीर ख़जाना की हैसियत पाकिस्तान में के लिए उनकी बड़ी खिदमत थी और जिन्हें नहीं बुलाया जा सकता। तो एक ये खबर थी जो शुरुआत में आपको एक दुख की खबर सुनाई। दुख की खबरें और भी हैं इमरान खान के बारे में। आज जैसे कहते हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो आज इमरान खान के लिए वही सिलसिला हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो बची कुची था सिलसिला इलेक्शन में हिस्सा लेने का, उसमें यानी एक सियासत में उसकी सियासत में एक आखिरी कील ठोंक दी पेशावर हाई कोर्ट ने। हुआ यूँ कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को पीटीआई के जो इंट्रा इलेक्शन थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उनको न मानते हुए उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया था और उसके ऊपर काफ़ी लहजे हुई और फौरी तौर पे जो वकला हैं इमरान खान के वो पेशावर हाई कोर्ट भागे और पेशावर हाई कोर्ट ने बगैर दूसरी पार्टी को यानी बगैर इलेक्शन कमीशन को सुनने के 26 दिसंबर को 3-4 दिन के अंदर ही अंदर केस भी लग गया, उनकी सुनवाई भी हो गई। और उस इलेक्शन कमीशन जो वफाकी अदारा है, एक सूबाई हाई कोर्ट ने उनके खुद मुख्तियार अदारे का वो जो आर्डर था उसको स्टे आर्डर दे दिया और बल्ले का निशान वापस लेने के लिए उनको मना कर दिया कि टिल फर्दर आर्डर्स, जब तक हम फैसला नहीं करते तो आप ये बल्ले का निशान इनके साथ ही रहेगा। इम्कान थे, हमें मालूम था कि हवा का रुख जो इस वक्त बदल चुका है। एक कोर्ट में अगर इमरान खान को रिलीफ मिलेगा तो दूसरी कोर्टें खड़ी हैं, जो भी जाके दरवाज़ा बजाएगा तो वो अंडू हो जाएगा। तो आज वही फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को दिया था वो आज अंडू हो गया। हुआ यूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो है नज़रसानी की दरख्वास्त दी हुई थी कि जी ये हमने जो फैसला किया है इंट्रा इलेक्शन इनके जो मुनासिब तरीके से नहीं हुए हैं और इस वजह से हम इनके जो है बल्ले का निशान इनको नहीं दे सकते और हमारा जो है फैसला बहाल किया जाए और इसको जो स्टे ऑर्डर हटाया जाए, इलेक्शन नज़दीक है। तो आज उसी कोर्ट ने जज मुख्तलिफ, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस्तदा कबूल की। उनके कहने के मुताबिक, उनकी दरख्वास्त के मुताबिक अपने वो जो स्टे ऑर्डर जिसको हुक्म इम्तनाई कहा जाता है वो वापस ले लिया, विड्रॉ किया और इस तरीके से पीटीआई से अब जो है इलेक्शन में बल्ले के निशान पे नहीं लड़ सकेंगे, इसके ऊपर मोहर साबित कर दी। अब होना क्या है और उसके ऊपर तजिया भी बताएं। इस पर उनके जो है मुतनाज़ा चेयरमैन जो आजकल जो है वकील साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। अब ये अदालत खेलेंगे, एक अदालत से निकलेंगे दूसरी अदालत में। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इलेक्शन सर पे है, बजाय इसके ये खामोशी से इस फैसले पे सरखम करके अपने लिए कोई फार्मूला 2 निकालें और दूसरे किसी निशान पे इंतखाबात पे लड़े। कहीं से भी इनको फैज़ नहीं मिलेगा क्योंकि हवा का रुख बदल चुका है। अब वो हवा रही, न वो मौसम रहा, न एक प्लेटफार्म रहा।
समझ रहे हैं ना, जो पहले एक प्लेटफार्म पे होता था इमरान खान, अब वो एक प्लेटफार्म खत्म हो चुका है। अब जो है हर सूरत में कोई भी एक आम शहरी भी उठ के इमरान खान के लिए के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो उसकी बात बन जाएगी, और इसको इमरान खान को मौतबर नहीं समझा जाएगा, क्योंकि अब वो ये सादिक अमीन नहीं रहे, वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, वो कमर बाजवा साहब नहीं रहे, तो ये अब जो है इंसाफ का तकाजा और कानून का तकाजा के तकाजे के ऊपर मुल्क चल रहा है। अब जो भी होगा वो इमरान खान के खिलाफ हुआ, क्योंकि इमरान खान के जो अमाल हैं, जो इन्होंने काम किए हैं, वो उसके सामने आ रहे हैं। तो जो माजी में इन्होंने किए, जो इन्होंने अब ये कहते हैं कि जी फिला हो गया, फिला हो गया। भाई आपकी हुकूमत में क्या क्या नहीं हुआ? आपकी हुकूमत में कौन से फैसले नहीं हुए? जेलों में लोगों को डाला, सब कुछ किया। अब आप रोए नहीं, आप अभी बर्दाश्त करते रहे। अब इलेक्शन जो है ये जो है उसको मुतनाज़ा करने की कोशिश न करें, अदालतों का रुख न करें, और बराए मेहरबानी इलेक्शन का प्रोसेस होने दें। मुल्क में जमहूरियत आए, मुल्क में जमहूरियत आए, क्योंकि अगर मुल्क में जमहूरियत नहीं आई तो आज चीफ जस्टिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो है कमेंट दिया है कि मुल्क फ्रैक्चर हो चुका है, और हकीकत में मुल्क फ्रैक्चर हो चुका है, और उसकी वजह है जमहूरियत का डीरेल होना। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज नहीं है, पूरी कौम यही समझती कि ये बिल्कुल सही अल्फाज अदा किए हैं चीफ जस्टिस ने। मुल्क इस वक्त कसम पसी की हालत में है, कोई जमहूरियत नहीं है। जब इलेक्शन होती है कोई ना कोई टांग अड़ाई जाती है और जमहूरियत को डिले कर दिया जाता है, और उसके इम्कान ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो ऐसी कोई भी पार्टी, चाहे हुकूमत हो, केयर टेकर हुकूमत हो, सियासी पार्टियाँ हो, इमरान खान की पार्टी हो, कोई भी हो, इलेक्शन को 8 फरवरी से ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। और अब जो तर्जुमान पीटीआई बात कर रहे हैं कि हम इलेक्शन हर सूरत में लड़ेंगे, हम इलेक्शन को पोस्टपोन होने नहीं देंगे, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर बलराम छिन गया तो कोई बात नहीं, हम किसी और निशान पे भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें काफ़ी नुकसान होगा पीटीआई को एक तरीके से जमहूरियत के लिए सही है या गलत है, वो उससे दरकिनार। इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर सही किया है, इनसे बल्ला छीनने का फ़ैल जो है वो मुनासिब है, गलत है, सही है, वो अलग बात है। लेकिन पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो भी आज़ाद उम्मीदवार होंगे, किसी को लालकिन मिल रहा है, किसी को साइकिल मिल रही है, किसी को कछुआ मिल रहा है, किसी को गीजर मिल रहा है, जो भी निशानात मिले वो इंडिविजुअल निशानों पर लोग जो हैं वो नहीं समझेंगे कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है, कौन से निशान पे। एक जगह पे जा रहे हैं वो बिल्ली के ऊपर लगा रहे हैं, एक जगह पे जा रहे हैं घोड़े के ऊपर लगा रहे हैं, एक जगह पे जा रहे हैं किसी और चीज़ पे लगा रहे हैं। तो ये लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और पीटीआई को अक्सरियत नहीं मिल सकेगी। दूसरी बात, पीटीआई ने जो जितने भी आज़ाद उम्मीदवार एक सीट पे 34 उम्मीदवार हैं। अब किसी के यहाँ पे स्टैम्प नहीं लगी हुई है कि ये पीटीआई का, सब कहेंगे हम पीटीआई के। सबको पता है कि पीटीआई के नाम पे थंबा भी खड़ा होगा तो थंबे को भी वोट मिल जाएगा। तो ये सब के सब जो है वो कहेंगे हम पीटीआई के। लोग किसके ऊपर एतबार करेंगे कि ये कालू खान सही है या ये जीदा सही है या ये कमालिया सही है। तो ये सब कंफ्यूज हो जाएंगे और ये पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान होगा इलेक्शन में। मुझे जो लग रहा है कि, और ये रिकॉर्ड पे रहे मेरा आज का व्लॉग, कि ये 10 से 15 दिन के बाद, यानी 15 जनवरी के बाद पीटीआई ये कंफर्म नहीं दे रहा हूँ खबर, लेकिन 90% 80% जो उनके अंदर से हल्कों से मुझे खबरें मिल रही, बायकाट का ऐलान करेंगी। पीटीआई खुला मैदान जोड़ दे देंगी नवाज शरीफ के लिए, पीपी के लिए, और दूसरे लोगों का, अलीम खान के लिए और दूसरों के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन में इतना मजबूर कर दिया गया है इमरान खान को। एक तो उनके सीधा लोग जो थे उनको फार्म उनको जो है रिजेक्ट कर दिए गए, और जो चंद रहे हुए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत रहे हुए उनको भी खेलने नहीं दे रहे कि चले जी अपने इलेक्शन का वर्क करें। या खौफ के आलम में वो बेचारे बैठे हुए, आज उठ जाएंगे या रात को डाला आ जाएगा, हमें गायब कर देगा। तो ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में सबको हिस्सा लेना चाहिए, जो भी जीते उसको जमहूरियत के खातिर कबूल कर लेना चाहिए। अगर नहीं चलता आगे फिर आप मार्शल लॉ लगाएं, आप कोई वो तरीका इस्तेमाल करें, अदम एतमाद लाएँ, कुछ भी करें, उनको उतार दें। लेकिन इलेक्शन फेयर होने चाहिए, उसमें तमाम पार्टियों को इजाज़त होनी चाहिए, पीपी को भी होना चाहिए, मुस्लिम लीग नून को भी होना चाहिए,
اور جناب جہانگیر ترین کو بھی ہونا چاہیے اور خٹک کو بھی ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کو بھی ہونا چاہیے۔ عمران خان خود نہیں آتے، سزا یافتہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کو آنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے جو چیزیں ہیں ان کے نہیں بنے، ان کے کوئی بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو کم سے کم آپ الیکشن میں حصہ لینے دیں، تاکہ لوگوں کو اعتبار ہو، دنیا میں امیج ہو کہ بھائی پاکستان میں فیئر الیکشن ہوئے۔ تو یہ جو ہے آج پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کر دی کہ ان کا جو سمبل تھا، ان کا جو نشان تھا بیٹ، ان سے گھسیٹے۔ یہ چلے تھے، ان کو تکبر نے مارا نا، یہ چلے تھے وکٹیں گرانے، کہتے میں آج 3 وکٹیں گر گئی پی پی کی، آج نواز شریف کی 2 وکٹیں گر گئی، لیکن آج بلے چھن گیا، اب نہ بلہ نہ وکٹیں چھنی جائیں گی۔ تو یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تکبر جو ہے سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی کو مناسب نہیں ہے۔ آپ بندے ہیں، آپ امیر ہیں، سیاستدان ہیں، کچھ اسی خاک میں زمین میں جائیں گے جہاں پہ بادشاہ گئے، جہاں پہ نبی ہمارے گئے، جہاں پہ اولیاء کرام جاتے ہیں۔ ہمارا زمین ایک ہے، تکبر کسی کو نہیں چاہیے، تکبر کی ذات صرف اللہ ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ جی آج 3 وکٹیں گرا دیں، آج 2 وکٹیں گرا دیں، آج آپ کا بلا ہی ہاتھ سے چھن گیا، نہ بلا رہے گا نہ وکٹیں گرے گی۔ تو تکبر سے پرہیز کرے۔ اب پی ٹی آئی کے لیے اب دعا گو ہیں کہ اللہ کرے یہ بائیکاٹ نہ کرے اور الیکشن میں کھیلیں۔ اس کے بعد جناب آتے ہیں آج سپریم کورٹ میں جبری گمشدہ لوگوں کے بارے میں جو سماعت ہوئی، اس میں آمنہ جنجوعہ کے ہسبینڈ ہیں اور ایک بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ آتی ہیں اور اس کیس کو بڑا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو آج یہ سپریم کورٹ میں جو ہے آن ایئر پروگرام میں یہ سماعت ہوئی چیف جسٹس کی سربراہی میں۔ چیف جسٹس کے کچھ جو ہے کمنٹس اور ریمارکس جو ہے بڑے اچھے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ پہ آمنہ جنجوعہ سے استفسار کیا، معلوم کیا، پوچھا کہ آپ کے شوہر کے ساتھ حکومت کی کیا دشمنی تھی جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ انہوں نے جبری ان کو گمشدہ کیا۔ کوئی جواب نہیں دے سکی، اور ایسا بہترین سوال تھا، کہا کہ جی وہ تو تاجر تھے اور یہ ان کو اٹھایا گیا، آج تو 16-17 سال ہو گئے اب تک میں بٹک۔ کہا کہ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ نہیں جی دشمنی نہیں تھی، ریٹائرڈ کرنل تھے اور پرویز مشرف کے زمانے میں اٹھائے گئے تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ ان کے والد جو تھے وہ جا کے جنرل مشرف سے ملے بھی تھے، ان کو کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہے اس کے مسئلے کا حل کرے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایجنسیز کو آپ کے بیٹے سے یعنی آمنہ جنجوعہ کے شوہر سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ایجنسیز کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک مرحلے پہ آمنہ جنجوعہ نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ ان کو جو ہے دہشت گردوں نے مار بھی دیا اور ختم۔ تو چیف جسٹس نے کہا اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ جی آپ ان کی مکمل رپورٹ دیں، کیونکہ ان کو معلوم کرنا ان کا حق ہے، آمنہ جنجوعہ کو معلوم تو پڑے کہ کس وجہ سے اور کیوں غائب ہے، تو اس کے بارے میں۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل کو بھی کہا کہ آپ کیا دے سکتے ہیں، آج شورٹی دے سکتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسے جبری گمشدہ نہ ہوگا۔ کوئی شورٹی کی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طاقتور ہستیاں، طاقتور ایجنسیاں، طاقتور لوگ کمزور لوگوں کو جب اٹھاتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں پڑتا، بعد میں مانتے بھی نہیں ہیں، بعد میں کہیں لاش ملتی ہے، کہیں بالکل ہی نہیں ملتے، جبری گمشدگی ہو جاتی، تو وہ بھی کوئی سیٹسفائڈ نہیں کر سکے چیف جسٹس صاحب کو۔ ایک موقع پہ عمران خان کے جو وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ یہ عمران نیاز جو صحافی ہیں جو غائب تھے اور جو اٹھ گئے تھے، اس کے بارے میں کہا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے سپریم کورٹ نے بلایا تو میں آنے کے لیے تیار ہوں اور میرے پاس کچھ ثبوت ہے، میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا ساتھ میں یہ کنڈیشن بھی کہ اگر سپریم کورٹ ہمیں سیکورٹی دیتی ہے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں اور ثبوت۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلی بات تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات سپریم کورٹ کے پاس کون سی فوج کھڑی ہوئی ہے جو ہم اس کو سیکورٹی دیں کہ وہ آئے۔ تیسری بات کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ جا کے ایف آئی آر کٹوائیں، ایف آئی آر کٹوائیں، ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے شعیب شاہین کو بالکل لاجواب کر دیا۔ شعیب شاہین کو 2-3 دفعہ انہوں نے اچھی طریقے سے ٹوکا بھی،
اور اس کیس کے وہ جب ہٹ رہے تھے موضوع سے تو اس کے اوپر بار بار ٹوک رہے تھے. آج کی سماج جو ہے بالکل بہترین طریقے سے جو ہے چیف جسٹس نے جو آج پیشی سماعت کی وہ واقعی قابل ذکر اور قابل تعریف ہے. دوسرے جج صاحبان نے بھی بہترین سوالات کیے، لیکن جو ہے آج کی سماعت واقعی جو ہے جبری گمشدگی کے بارے میں اپنی مثال آپ تھی، کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کیمرہ کے اوپر آن ایئر پروگرام چل رہا تھا، اور یہ اگلی مہینے تک یہ ملتوی کر دی گئی ہے. تو آئندہ دیکھتے ہیں کیا اس کا نتیجہ ملتا ہے. تو یہ اب تک کے لیے یہ خبریں تھیں. اب کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے. جن دوستوں نے اب تک میرا یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو ٹچ کرنا نہ بھولیں، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو دیکھنے کے لیے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے. تو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. ٹل دا نیکسٹ. پاکستان زندہ باد.